U današnjem video radu analiziramo kako je Vojska Srbije došla do najboljeg mesta do sada na rang listi portala Global Firepower. Skok od 3 mesta na navedenoj listi rangiranja vojski sveta Srbija može da zahvali pre svega naoružavanjem kapitalnim složenim borbenim sistemima kao što je sistem PVO FK3, odnosno konačno većoj proizvodnji složenih borbenih sredstava srpske vojne industrije za Vojsku Srbije, kao što su samohodne top haubice Nora B-52, borbeno-oklopna vozila Lazar 3, Miloš M16, Pasars, hibridni sistem PVO i tako dalje, koji se sada broje u desetinama u naoružanju Vojske Srbije danas. Da budemo realni, daleko je to još od značajnijeg zanavljanja novom vojnom tehnikom kako bi se vojna tehnika iz doba JNA u većoj meri prebacila u rezervu, za razliku od onih sredstava koja će biti modernizovana i ostati u arsenalu vojske, kao što su tenkovi M84, koji će biti modernizovani na varijantu M84 AS1, AS2, borbena vozila pešadije M80 u varijantu BVP M80 AB1, BOV-3 u BOV-KIV i BOV-OT, jurišnih aviona J-22 Orao i tako dalje. Takođe tu je i bolja opremljenost vojnika novim optoelektronskim sistemima, novim vatrenim oružjem, protivvazduhoplovnim i protivoklopnim raketama i tako dalje. A kako se Vojska Srbije po svojoj moći kotira u odnosu na vojske bivših republika SFRJ i nekih susednih vojski? Kada se pogleda na rang listu ovog svetski priznatog vojnog portala, dolazimo do podatka da je sledeća po snazi Hrvatska vojska na 69. mestu, što je pad za 7 mesta u odnosu na prošlu godinu, dok je sledeća po snazi Slovenačka vojska koja je na 86. mestu ove rang liste. Kao što sam najavio u svom prethodnom video radu vezano za poređenje moći vojski u okruženju Srbije, da će vojska Albanije sa 115. mesta ove rang liste značajno popraviti svoju poziciju na ovoj listi, to se i desilo, jer je albanska vojska na najnovijoj rang listi za ovu godinu na 91. mestu, što je skok za neverovatnih 24 mesta. Značajno povećanje vojne moći vojska Albanije je dobila pre svega zahvaljujući opremanjem novim složenim borbenim sistemima, od kojih su poslednje nabavljene 3 naoružane bespilotne letelice Bayraktar TB2, možda i najupečatljiviji primjer za to. Sledeća na rang listi po moći vojski Republika bivše SFRJ je Vojska Severne Makedonije, koja je svoju vojnu moć trenutno smanjila doniranjem 31 tenka T-72, 10 borbenih vozila pešadije BMP-2, baterije raketnog sistema Strela 10 vojsci Ukrajine, a svo naručeno američko naoružanje Stryker borbena vozila, JLTV oklopna vozila i tako dalje još nije u potpunosti dobila. Sledeća po snazi je Vojska Crne Gore na 128. mesto ove rang liste, što je poboljšanje vojne moći za 4 mesta na ovoj listi, a uzrok porasta njene moći je najava obimnije modernizacije Vojske Crne Gore. Pored nabavljena 3 srednja helikoptera Bell 412, 2 laka helikoptera Bell 505, zatim 67 lakih oklopnih vozila Oshkosh JLTV i daljinski upravljive borbene stanice sa mitraljezima za ova vozila, u planu i nabavka izraelskih vođenih protioklopnih raketa Spike, kako bi se iz inventara Vojske Crne Gore izbacile protioklopne rakete Maljutka. Armija Bosne i Hercegovine se nalazi na 133. mesto ove godine na listi vojne moći portala Global Firepower, što predstavlja pad vojne moći ove vojske u odnosu na prošlu godinu, pre svega jer u nju se do sada malo ulagalo, a ulagalo se pre svega iz donacija zapadnih i arapskih zemalja. Ono što ne treba da iznenađuje skok na rang listi takozvane Vojske Kosova, koja se na ovogodišnjoj listi nalazi na 134. mestu, odmah iza Vojske Bosne i Hercegovine. To ne treba da čudi jer zapadne zemlje i Turska sve vreme od nezavisnosti Kosova ozbiljno naoružavaju njenu takozvanu vojsku, a poslednji primjeri za to su i nabavka turskih MRAP vozila Vuran, protivoklopne rakete
i najava nabavki naoružanih bespilotnih letelica Bayraktar TB2 turske proizvodnje, što će značajno podići njenu vojnu moć. Da podsjetim, u godišnjem izveštaju vojnog portala Global Firepower procenjuju se zemlje po parametrima od raznovrsnosti oružja i raspoloživog ljudstva do geografske lokacije i finansijske moći, kako bi se odredilo koje nacije dominiraju svetom po vojnoj moći. Prilikom njihove procene koliko je neka vojska moćna, koristi se preko 50 faktora. A da li i vi delite moje mišljenje da ako se ove godine ne zarati na prostoru Srpske i Južne pokrajine, da će se Vojska Srbije sledeće godine popeti po vojnoj moći na rang listi portala Global Firepower?